Goeienaand en dankie vir die inskakel by hierdie uurlang Afrikaanse nuusbulletin. In die eerste halfuur berig ons onder meer oor die volgende. Die gemeenskap van Aliwal Noord in die Oos-Kaap pleit om hulp na die wrede moord op 'n bejaarde vrou deur vermoedelik haar dwelmverslaafde kleinseun. Voorste wetenskaplikes woon 'n vigs-simposium in Durban by, waar uitnemendheid in navorsing gevier word. En byna 600.000 kinders met gestremthede in Suid-Afrika het nie toegang tot formele opvoeding nie. Die gemeenskap van Aliwal Noord in die Oos-Kaap het 'n beroep op wetstoepassingsagente gedoen om dwelmmisbruik in die gebied te bekamp. Dit volg na die wrede moord op 'n 70-jarige vrou wat na bewering deur haar 30-jarige kleinseun wat glo dwelmverslaafde is vermoor is. Lucy Mamaketi Moea se lijk is 'n week nadat sy vermoor is in haar huis gevind. Die familie van die oorledene wil hê die verdagte moet swaar gevonnis word. Hulle is steeds geskok oor wat die verdagte so 'n gruisame misdaad laat pleeg het. The body, I tried to check, I don't know whether the titties were there, the eyes were sitting, everything was that. I even didn't see the face. His grandmother was naked. Naked. Smelling so bad. Die verdagte is in hegtenis geneem op aanklag van moord. I think satanism is occupying every space because there is no normal human being who can live inside a house with a murdered and a dead body because you can't even manage to breathe a second. Die voorval het die ewel van dwelmmisbruik opnuut in die soeklig geplaas. This young boy is just a normal boy growing within the family, but at an early age, there by the teen years, he started to show that he is not what we are thinking he would be, because we've been struggling with him here and there like a boy growing up. Even after initiation, we thought that as family, the boy will come to his senses, but unfortunately, these things that are happening in our communities, gang-related, drug abuse, we think is the source of this whole thing. Die verdagte gaan binnekort vir 'n borgtog aansoek in die plaaslike landdroshof verskyn. Maatskaplike werkers bied intussen ondersteuning aan die bedroefde familie. Onlandse statistieke toon 'n toename in dwelmverwante misdaad in die Oos-Kaap. Volgens data vir die laaste kwartaal van die 2022-23 verslagtydperk het dwelmverwante skuldigbevindings toegeneem met byna 2500 teenoor dieselfde tyd verlede jaar. Dwelmmisbruik onder jong mense bly een van die grootste uitdagings wat die land in die gesig staar. Sommige jong mense meen dat hulle dwelms gebruik om van armoede, werkloosheid en ander maatskaplike probleme te ontsnap. Ander sê die dwelmwêreld het nie net hulle troostplek geword nie, maar ook hulle werklikheid. Alhoewel nie alle gebruikers misdadigers is nie, wend sommige van hulle na misdaad om vir dwelms te betaal. Dwelmgebruikers en hulle families voel gereeld magteloos, aangesien daar nie veel inligting is oor organisasies wat gratis hulp aanbied nie. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het inisiatiewe bekendgestel soos die Kemoja-program wat die jeug van die gevare van dwelmmisbruik wil inlig en verslaafdes wil bystaan. Our number one priority as a department is prevention. That is why you will see us conducting awareness campaigns in schools and communities, but also taking young people who are starting to experiment with drugs to holiday programs that act as a deterrent. We are also urging municipalities to strengthen and form their local drug action committees that will help us deal with the scourge. Ouers word intussen aangeraai om gedragsveranderings in hulle kinders te monitor, insluitend veranderings in persoonlikheid, slaappatrone en eetgewoontes om moontlike dwelmgebruik te bespeer.
Volgens die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede het byna 600,000 kinders met gestremthede in Suid-Afrika nie toegang tot formele opvoeding nie. Die Noordwes-provinsie het wel sowat 32 skole vir kinders met spesiale behoeftes. Ten spyte hiervan is daar steeds baie kinders met gestremthede wat in plaas van skool gaan in die strate ronddwaal. Die kwesbares en vergetenis word aan hulle eie genade oorgelaat. Baie van hierdie kinders was nog nooit in 'n klaskamer nie en maak staat op hierdie sentrum wat as hulle huis en skool dien. Hulle word dikwels blootgestel aan vyandige omstandighede en sommige van hulle word seksueel aangerand. Die voorsitter van die Omolemo Sorg- en Ondersteuningssentrum het lesse saamgestel om jong mense die basiese beginsels van kommunikasie met die buitewêreld te leer. I need a help for those children, those disability children, because we don't have enough resource for them and we don't have too much knowledge to help them. Die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede meen dat skole vir leerdlinge met spesiale behoeftes deur die Departement van Onderwys afgeskeep word. You find that the government don't even have the budget of these special schools. The infrastructure, it's not conducive to cater and accommodate the needs of those children. Die provinsiale onderwysdepartement sê vervolgens dat dit nie bewus was van die Omolemo sentrum nie en het 'n span gestuur om die sentrum te ondersoek om hulp te verleen waar nodig. Some of the care centers are not registered, so it becomes a little bit of a challenge for the department to know about them. So even with this specific center, we are going to ensure that we send a team from our district to go and check on what is it that we need to do. Intussen is soveel kinders se hoop op toegang tot behoorlike opvoeding in die hande van die regering. Bly ingeskakel, die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort. Welkom terug. Inwoners van die Inkosi Langalibalele munisipaliteit in Wenen in KwaZulu-Natal sê hulle is een van die gemeenskappe wat die provinsie wat vergete is. Hulle sê sedert die totstandkoming van demokrasie in 1994 het die gemeenskap nie water, sanitasie, elektrisiteit en infrastruktuur soos paaie en klinieke nie. President Cyril Ramaphosa gaan na verwagting môre 'n presidensiële imbuiso in die gebied onderneem wat onder die Ituquela distriksmunisipaliteit val. Byna 30 jaar na die begin van demokrasie het baie min verander. Die 59-jarige Mkaniselwa Manana het in die omgewing groot geword en sê hulle het steeds nie paaie en brûe nie. 3 jaar gelede is 4 mense tragies dood toe 'n taxi weggespoel het terwyl hulle probeer het om 'n laagliggende brug in die gebied oor te steek. Ander gemeenskapslede sê hulle het nie water en sanitasie nie en dat daar geen toegang tot skole en ander openbare geriewe is nie. Ons kinders moet publieke vervoer na skole in Wenen neem. Ons het nie hoërskole in die omgewing waarheen ons kinders kan gaan nie. My ma was al 3 keer siek en daar is ook geen kliniekfasiliteite nie. Diegene wat toegang tot lopende water het sê, die toevoer is wisselvallig en dat kragpale geïnstalleer is, maar nie werk nie. Hulle het hierdie kragpale geïnstalleer, maar dit gaan nie in ons huise in nie. Ons gebruik steeds kersse. Dit is ons demokrasie. Ons het vir 3 weke geen water nie, soms maande lank. Ons moet na die riviere gaan en die water met ons vee deel. Die gemeenskap sê die ANC en die IFP het hulle geval en dat hulle moeg is om na leë beloftes tydens verkiesingsveldtogte te luister. Jong kundiges het tydens 'n inligtingssessie van die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad of die WNR in Pretoria baanbrekerstegnologie bekend gestel wat 'n doeltreffender gesondheidstelsel kan verseker. Hulle meen gevorderde toerusting kan Suid-Afrikaners in staat stel om gesonder en produktiewer te lei. Diagnostiese ondersoeke gaan met tegnologie uitgevoer word om die voorkoms van oordraagbare siektes in ver afgeleë gebiede
te verminder. Yeah, we're expecting a change in the healthcare. So the change that we're expecting is like we want to reduce the rate of infectious diseases. So artificial intelligence can help us to diagnose the earlier stage of the diseases. So if we can detect them at an early stages, it means now we can take a precautionary measures. So we can make sure that now we prevent them as soon as we can. So we don't have, like in the case of pandemic, we can reduce it. Kenners werk ook aan tegnologie wat tuberkulose op 'n groter skaal sal bespeer. Volgens hulle sterf 1,5 miljoen mense jaarliks wêreldwyd aan die siekte. Tuberkulose kom wyd voor in Suid-Afrikaanse tronke. With this technology is so that once you have those samples, you actually diagnose those samples within, let's say, an hour. You can diagnose each sample, or you can diagnose many samples at the same time, so that you have an answer by whatever time you need those results, so that you can initiate TB treatment, so that you actually prevent this more spreading of that TB in those congested areas. Hoewel die COVID-19-pandemie die gesondheidssektor se tekortkominge blootgelê het, het dit terselfdertyd innovasie aangewakker. One of the main issues was the mutations that we observed from SARS-CoV-2 that resulted in different variants, and these variants were hard to treat and trace because they all had different mutations. And then so what we're trying to do is detect these mutations before we even get into these different variants that are hard to treat. So that's what this technology is developed for. Where we put all the technologies that we could gather around the whole South Africa, that is use the 4 technologies in one place, so to demonstrate how the technology is used, to be to also use it to train people and also to do production for, let's say, for SMMEs, which need to de-risk their own products. They want to test them before they go, and if they want to do the proof of concept, they can come and do that portion. Volgens Tapi sal tegnologie nie net oplossings bring vir hardnekkige mediese probleme nie, maar ook die mediese bedryf 'n hupstoot gee. Die Sentrum vir die Vigsprogram van Navorsing in Suid-Afrika, oftewel CAPRISA, het sy 20ste bestaanjaar met 'n simposium in Durban wat deur van die wêreld se voorste wetenskapsbreine bygewoon word, herdenk. CAPRISA is al vir dekades aan die voorpunt van HIV-vigsnavorsing en tydens COVID-19 was die wetenskaplike impak van sulke organisasies vir regeringsbeleidmaking baie belangrik. Gedurende die simposium het endemioloë bespreek hoe gesondheidsorgverskaffers en regerings moet saamwerk om pandemies te beëindig. Binne 2 dekades het hierdie navorsingsorganisasie groot mediese wetenskapsvooruitgang gemaak. Die Sentrum vir die Vigsprogram van Navorsing in Suid-Afrika is in 2002 gestig. Dit is wêreldwyd bekend vir uitnemende bewysgebaseerde navorsing in epidemiologiese, patogeniese en behandelingsstudies en het ook 'n globale reputasie vir navorsing uitnemendheid in aansteeklike siektes. CAPRISA het op navorsing in koronavirusvariante tydens die COVID-19-pandemie gefokus. Volgens epidemioloë het regerings wetenskaplikes geraadpleeg vir die nodige data, kennis en tegnologie om die pandemie te bestry, soos wat dit die wêreld verlam het. We have to protect science and invest in science, because the only reason that you and I are here now and that the world has recovered is because of the remarkable scientific progress that were achieved during this COVID-19 pandemic. Wetenskaplikes wat in die COVID-19-pandemie spesialiseer, meen dat die pandemie 'n wekroep vir regerings en die samelewing was. I think the pandemic has shown governments around the world that when we talk about health and we talk about a disease and we talk about a pandemic, we're talking about something that has major social and economic consequences. It has to be a whole of society response, and I think that's been made really, really clear. Met Abdul Karim aan die stuur het navorsing van CAPRISA gelei tot 'n kritieke kliniese proef in 2010 wat aanvanklike bewyse verskaf het dat antiretrovirale middels die seksuele oordrag van HIV voorkom het. Hierdie proef het die grondslag gelê vir die PrEP
as 'n HIV-voorkomingsmiddel. Jong vroue het die hoogste syfers van HIV in Afrika en maak 70% van wêreldwye HIV-infeksies uit. In trying to follow the chains of transmission, we're trying to identify where will most of the infections occur. And what we unraveled is the cycle of HIV transmission. Die regering het Caprisa geloof as 'n plaaslike leier in die bekamping van siektes. We believe that Caprisa epitomizes how great our country's research can be, and indeed we are one of the best known research organizations and a role model, not only in the country but in the continent, but also I believe in various parts of the world. Die simposium het ook gedien as bekendstelling van Abdul Karim se boek Standing Up for Science. Dit handel oor sy persoonlike belewenis van die COVID-19 pandemie aan die voorste linies met lesse vir toekomstige wetenskaplikes. Ons het sportnuus net na die breek bly ingeskakel. Welkom terug. Die wêreldtydrenkampioenskapsreeks Safari tydren het die afgelope naweek by die Naivasha meer in die Groot Skeervallei in Kenia plaasgevind. Die tydren bied 'n unieke skouspel vir duisende toeskouers lok. Die Toyota Gazoo span het in die eerste 4 plekke klaargemaak. Om die motors voor te berei vir die begin van 'n skof waar hulle onder moeilike toestande gaan ry, is makliker gesê as gedaan. 'n Toegewyde span bou geriewe om die span se 4 motors in stand te hou tydens die 3-daagse tydren. Die spanhoof van Toyota Gazoo en voormalige bestuurder Yari Matilatvala hou toesig oor die hele proses. We are around 100 people. You imagine quite a big number of people which you have to do the logistics. You have the rally cars are coming with the air freight. Some of the team logistics are coming with the sea containers. So having everything in one place all at the same time, takes some effort. Kenia se safari tydren is 70 jaar oud en word deur baie beskou as die moeilikste tydren. Talle legendes het al daar 'n naam gemaak, onder wie die 4-malige wêreldkampioen Juha Kankkunen van Finland, wat 3 keer in Kenia gewen het. Sy eerste oorwinning was in 1985 in 'n Toyota Celica. No, it's a challenge anyway, because one little mistake, hit the stone too hard or something, if you don't concentrate, it's gone. So you have to concentrate 100% and be sure that everything works. And take it a little bit easier if you don't feel comfortable. This is special rally. Some of the European rallies, they are straightforward. From the first stage to the last one, flat out. But this one you still have to keep your eyes open and a little bit think about it. Latvala sê dit is goed om sy span se 4 motors onder sulke moeilike toestande te toets. It's an amazing scenery, good number of people, a lot of people on the spectating. It's an adventure, it's a tough challenge for the drivers, but it's a good challenge. I think it's a great rally in the championship. 2 van Toyota Gazoo se jong sterre, die huidige wêreldkampioen Kalle Rovanperä van Finland en Takamoto Katsuta van Japan, was beïndruk met die skares wat opgedaag het om die deelnemers te ondersteun. I have never seen so much people anywhere watching the rally cars on the side of the road. There are so much people that I haven't seen it anywhere, so for sure the people are following here a lot. For sure that was kind of never ever experienced this kind of so many fans on the load, and of course not on the stage so much, but the load section there's so many people, the fans, so that was amazing. Toyota Gazoo het in die eerste 4 plekke geëindig en die 8-malige wêreldkampioen Sébastien Ogier van Frankryk het vir die 2de keer in sy loopbaan in Kenia gewen. Navorsers in Switserland het 'n slim manier ontwikkel om meer inligting oor oseane te versamel. Visse in die studiegebied word egter gewaarsku om op hulle hoede te wees vir 'n moontlike geheime agent. Die bykans meterlange vis is Bell gedoop en weeg sowat 10 kg. Sy is die skepping van die vooraanstaande ETH Zurich Universiteit in Switserland. These huge oceans where lots of people depend on, whether that be through food, direct food, or tourism whatsoever. But these oceans are
severely under pressure from overfishing, from pollution, from climate change, and we know fairly little about them. Also, it's the biggest ecosystem by far. It covers 70% of our oceans, so it's very hard to get good amounts of accurate data on the biodiversity in these ecosystems. Ekostelsels in die see is nie net moeilik toeganklik nie, hulle is ook kwesbaar. Those areas are particularly vulnerable to propeller-based systems that would just sort of shred through the corals or go and scare the fish away. So that's not our goal, right? We want to really go in there and be as silent as like a spy, just literally going in and being a spy on the marine life. Die vis, toegerus met kunsmatige intelligensie, versamel nie net inligting via haar ingeboude kamera nie. Sy maak ook DNS-monsters bymekaar vir navorsing. The more sophisticated option is with environmental DNA capture. That's a filter that captures fine particles like larvae, piece of algae, and so on. And these can be sent into a laboratory, and then you can extract DNA from certain species. For example, I could check if there's blue whales in a certain area. Bell het 'n silikonstert met 2 holtes binne-in. Die vis word aangedryf deur water om die beurt in een ruimte in te pomp terwyl die ander leeg is. Hoë druk word geskep in een holte en 'n vakuum in die ander wat die stert heen en weer swaai. Regte visse moet egter nie geheg raak aan hulle nuwe makker nie. Bell kan net 2 ure lank DNS-monsters versamel voordat die filter vervang en batterye gelaai moet word. Wanneer die tyd aanbreek, swem sy oppervlak toe en stuur 'n GPS-sein dat hulle haar moet kom haal. Saam met al haar vaardighede is Bell maar 'n hoogs tydelike nuwe vriendin. Bly net waar jy is, die nuus in Afrikaans gaan net hierna hier en op SABC 2 voort. Hoofnuus vanaand, die DA vra die openbare beskermer om verdoemende beweringe teen Paul Mashatile en Fikile Mbalula te ondersoek. Ons berig vanaand indringend oor 'n toename in tienerswangerskappe in die land. En families van die Titan dompeltuig slagoffers vind dalk binnekort berusting. Goeienaand en baie welkom by die nuus op SABC 2. Die DA vermoed dat adjunkpresident Paul Mashatile die etiese kode vir die uitvoerende gesag oortree het. Daarom het die partye klag by die openbare beskermer ingedien oor Mashatile se beweerde luukse lewenstyl wat deur begunstigdes van staatskontrakte gefinansier is. Die DA wil ook 'n klag by die waarnemende OB, advokaat Koleka aanhangig maak teen ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Dit weens beweringe dat Mbalula 'n lening van R3 miljoen ontvang het om 'n huis in 'n rykmansbuurt in Johannesburg te koop. Mashatile en Mbalula het die beweringe ten sterkste ontken. Die DA beskou die beweringe as 'n moontlike botsing van belange. When a senior government leader and the deputy president of the country is at the center of allegations that involve people who are doing business with the state, it faces a potential conflict of interest. It exposes a potential contravention of the Executive Members' Ethics Act, and it is on that basis that we want this investigation done.
Die party eis ook dat die openbare beskermer al die privaat skenkings en finansiering wat Mashatile verklaar het ondersoek. On your secondary question regarding pursuing a parliamentary process in terms of the executive, the members' ethics, I think that is a channel that is in the pipeline. We are not ruling it out. It is a channel that is in the pipeline. We are also in the background looking at the history and the record of disclosures by Mr. Mashatile from the time that he was a member of the provincial legislature and MEC and throughout his time as a member of parliament. Die DA rig ook sy vizier op Mbalula nadat die voormalige bedryfshoof van die Nasionale Loterykommissie, Philemon Letwaba, se vrou Rebotile Malumane, in 'n beëdigde verklaring aangevoer het sy die geld aan Mbalula geleen tydens sy termyn as minister van Sport, Kuns en Kultuur. When you have this kind of instance where funds somehow find a back channel into the pockets of politicians, we are compromising the very needy South Africans who, if they get allocated those funds, they'll make a difference in their lives. Mbalula en Mashatile hou vol, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Die amptelike dodetal na die tornado wat KwaZulu-Natal eergister getref het tot 7 gestyg. Die lyke van 2 slagoffers wat deur vloedwater meegesleer is in 'n kanaal in die Durban-hawe gevind. Inwoners beraam intussen die skade nadat hulle huise vernietig is en hulle besittings verloor het. Openbare infrastruktuur soos paaie, elektrisiteit, rioolstelsels en skole het deurgeloop. Daar word gevrees dat die dodetal verder kan styg aangesien die soektog na talle vermistes steeds voortduur. Volgens die regering is 150 mense in die Durban-omgewing dakloos gelaat. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op alle lede van die Suider-Afrikaanse douane-unie gedoen om hulle ekonomieë te diversifiseer en te verseker dat hulle inter-Afrika handel verhoog. Hy sê lede van die unie is goed geposisioneer om hulle kollektiewe inkomste te gebruik om industrialisasie en infrastruktuurontwikkeling in die streek te ondersteun. Die unie bestaan uit 5 lede, naamlik Eswatini, Botswana, Lesotho, Namibië en Suid-Afrika. Ramaphosa het 'n oproep aan SADU-lede gemaak om hulle werksverhoudinge te versterk. We are well positioned, Your Majesty, heads of state and government, to use our collective revenues to support industrial capacity and infrastructure development within the SACU Union. We cannot be content that Africa's share in global trade is a mere 3%. Ramaphosa sê meer kan gedoen word om Suider-Afrikaanse lande na die volgende stap in hulle ontwikkeling te neem. We should prioritize economic infrastructure, especially scaling up renewable energy capacity, our roads, our railways, ports, airports, telecommunications and water infrastructure. We must discuss what we can do to diversify our economies, what we should do to increase intra-Africa trade and deepen integration. Ramaphosa het ook oor die uitwerking van die voortslepende konflik tussen Rusland en die Oekraïne gepraat. Just as countries were beginning to recover in the aftermath of COVID-19, the global economy was further and has been further weakened by the Russia-Ukraine conflict and the geopolitical contestation that is underway. As the UN Conference on Trade and Development noted earlier this year, food and energy crises, surging inflation, debt tightening, and the climate emergency are all contributing to one of the lowest rates of global economic growth in decades. In die lig van die groot getal tienerswangerskappe in Suid-Afrika het sommige tienerma's in Limpopo die ernstige gesondheids-, maatskaplike en ekonomiese uitdagings wat met tienerswangerskappe gepaard gaan uiteengesit. Volgens Statistiek Suid-Afrika het meer as 90,000 meisies landwyd onder die ouderdom van 19 tussen Maart 2021 en April 2022 geboorte gegee. Dit is een van die hoogste syfers wat nog aangeteken is.
Die 21-jarige Muvumbi Sintumule van Chivulani naby Thohoyandou het ma geword toe sy 17 was. When I fell pregnant, it was due to a lot of freedom because I lost my mom. I had no one who can talk to me and guide me in all the stuff. Okay, I met the guy, we did the things and it was not that easy. Volgens Sintumule moes sy haar droom om 'n universiteitsgraad te kry uitstel. Sy sê sy voer nou 'n opdraande stryd om haar kind sonder 'n bestendige inkomste groot te maak. Nog 'n tienerma, die 19-jarige Takalani Malitsi van Shandima buite Thohoyandou, het haar kind gehad toe sy 16 was. They must stop having sexual activities that lead to teenage pregnancies, because boys can leave you and then sometimes you will have to drop out of school because you will be not having someone who will take care of your child, and then some boys will run away and leave you with a kid, and then you won't be able to take the responsibility as a parent because you are still young. Bykans 4000 tieners het sedert die begin van die jaar in die Wes-Kaap swanger geraak. In 2022 was daar altesaam meer as 10,000 swangerskappe en in 2021 meer as 11,000. Andiswa het in 2004 swanger geraak toe sy 14 jaar oud was. Sy moes skool vir 'n jaar verlaat, maar het in 2006 teruggekeer en 3 jaar later gematrikuleer. Sy is in 2015 getroud en probeer nou om haar eie besigheid op die been te bring. My ma het my gedruk om skool klaar te maak en sê sy kan my nie laat uitsak nie, want ek moet in die toekoms finansiëel vir my kind sorg. Tienerswangerskap raak jou gesin, jouself, sowel as jou kind. My raad is dat 'n persoon moet dink oor hulle toekoms en die toekoms van die kind, veral seuns wat paas word. Volgens my is ek verkragt omdat ek nie ingestem het nie. Hy het my gedwing en toe word ek swanger. Mandla het ook in sy tienerjare 'n pa geword. Sy drome om verder te studeer is nie bewaarheid nie, omdat hy 'n werk moes kry om vir sy kind te sorg. Ek weet om by 'n meisie te slaap kan jou soos 'n kampioen onder jou maats laat voel. My raad is, wag vir die regte oomblik wanneer jy dinge in jou eie gemaksone as 'n volwassene kan doen. Kom ons hou op om jong meisies te victimiseer omdat hulle baie uitdagings tydens swangerskap ervaar. Hulle het 'n agterstand in die lewe omdat hulle soms die skool moet verlaat. Tienerswangerskap bring skok, skaamte en emosionele en finansiële probleme mee. Terwyl dit in sommige gevalle weens onveilige konsensuele omgang is, word baie jong meisies swanger as gevolg van seksuele misbruik. We've got a high number of the clinics that have been accredited to offer termination of pregnancy, which is signed by the executive, which is myself. So I want to applaud the staff who create that enabling environment for these teenagers, not only to be able to access family planning, not only for them to provide counseling and social support, which is the Department of the Social Development does through the social workers, but also to ensure that we prevent the whole issue of the teenage pregnancy. Plaaslike klinieke en hospitale bied 'n wye reeks dienste om te help met swangerskapvoorkoming en versorging. 13,2% van alle geboortes in openbare gesondheidsfasiliteite die afgelope jaar in die Tuinroete distrik was van tieners. Die departement het wel verskeie inisiatiewe om tieners te ondersteun. Een van hulle is ons Youth Zones en klinieke waar tieners met gemaklike gesondheidsbehoeftes met personeel kan bespreek. Die departement het sedert 2020 'n afname in tienerswangerskappe gesien en hoop dat met veranderinge in gedrag, meer bewusmakingsprogramme en die beskikbaarheid van gratis voorbehoedmiddels die getalle verder sal daal. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Wes-Kaap. Baie tienerma's is soms die slagoffers van verkrachting. 'n 17-jarige van Pampierstad in die Noord-Kaap het swanger geraak toe sy 5 jaar gelede verkragt is. Slegs in die afgelope jaar was daar minstens 3600 swanger meisies in Noord-Kaapse skole. Die tienerma is na bewering deur 3 mans verkragt. Sy was maar 12 jaar oud toe sy swanger geraak het. Die nou 17-jarige het met haar ma se toestemming met ons gepraat en sê dit was emosioneel moeilik om die beproewing te ondergaan. Dit was baie pynlik, veral toe ek my dogter kliniek toe moes neem.
Dit was 'n verleentheid toe ek ouer mense by die kliniek raak geloop het, maar ek het myself getroos dat dit nie my skuld was dat ek in die situasie was nie. Sy is nou die ma van 'n 5-jarige dogtertjie en het die skool in graad 7 verlaat. Haar tannie het die verkrachting in 2018 by die polisie aangemeld nadat haar dogter haar vertel het hoe haar niggie swanger geraak het. Hulle het haar van haar kinderjare beroof omdat sy te vroeg in haar lewe trauma ervaar het. Sy moes deur die pyn van 'n keisersnee gaan omdat sy nie natuurlik geboorte kon skenk nie. So uiteindelik is haar toekoms verwoes. Haar ma sê dit was moeilik om te sien hoe haar jong dogter die trauma van verkrachting moes hanteer en op 'n baie jong ouderdom ma geword het. Dit was pynlik, maar ek het geen keuse gehad nie, want sy is my dogter en ek moet haar ondersteun. Dis nie lekker nie, want sy is nog jonk en sonder kwalifikasies. Is jy werkloos met geen toekoms nie? Die 3 verkrachtingsbeskuldigdes, onderskeidelik 61, 56 en 20 jaar oud, is in hegtenis geneem, maar is na 'n kort hofsaak vrygelaat. Een van hulle is intussen oorlede. Kenners stem saam dat tienerswangerskappe verreikende gevolge het. These are children who are birthing children. These are children who are being robbed and being deprived of their childhood, to be able to play with toys, to be able to have fun, to enjoy laughter, to enjoy games, to actually acquire opportunities to engage with each other, but grow and develop in the way that they are supposed to. Die jong ma wil graag terug gaan skool toe, omdat sy steeds daarvan droom om eendag onderwyser te word. Onlangse statistieke toon 'n toename in dwelmverwante misdaad in die Oos-Kaap. Volgens data vir die laaste kwartaal van die 2022-23 verslagtydperk het dwelmverwante skuldbevindings toegeneem met byna 2500 teenoor dieselfde tyd verlede jaar. Dwelmmisbruik onder jong mense bly een van die grootste uitdagings wat die land in die gesig staar. Sommige jong mense meen dat hulle dwelms gebruik om van armoede, werkloosheid en ander maatskaplike probleme te ontsnap. Ander sê die dwelmwêreld het nie net hulle troostplek geword nie, maar ook hulle werklikheid. Alhoewel nie alle gebruikers misdadigers is nie, wend sommige van hulle na misdaad om vir dwelms te betaal. Dwelmgebruikers en hulle families voel gereeld magteloos, aangesien daar nie veel inligting is oor organisasies wat gratis hulp aanbied nie. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het inisiatiewe bekendgestel soos die Kemoja-program wat die jeug van die gevare van dwelmmisbruik wil inlig en verslaafdes wil bystaan. Our number one priority as a department is prevention. That is why you will see us conducting awareness campaigns in schools and communities, but also taking young people who are starting to experiment with drugs to holiday programs that act as a deterrent. We are also urging municipalities to strengthen and form their local drug action committees that will help us deal with the scourge. Ouers word intussen aangeraai om gedragsveranderings in hulle kinders te monitor, insluitend veranderings in persoonlikheid, slaappatrone en eetgewoontes om moontlike dwelmgebruik te bespeer. Bly ingeskakel, ons gaan nou voort met nog nuus in Afrikaans.